sam nju, ono je čovjek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam gdje. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovjek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam gdje. Čekajte me, ja nemam gde. U tvom oku još uvijek sneg, a u mom polako pada sneg. Ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati. New project, no, idemo 13, 11, 12, i evo ga 13, open, Krešimir, Lovorka, Zovko, nešto, 10 minuta, 13:59, Krešimir Božičević. Evo sad male nešto sigurno sere. Hvala vam također, doktore, također se radujem vaše dolazku. Gospodine Anto, ja sam vas pozvao kad budete u prolazu u naš grad, ali ne u kuću osobno, kod sebe. Krivo smo se razumjeli, ja sam pokušao, ali ne mogu obavezivati provoditi dan sa vama, jer imam druge životne probleme i situacije za rješavati. Mislim da smo se krivo razumjeli. Bez ljute dođite, ali ja nemam stvarno vremena za druženje. Rado, ali ne mogu. Eto. Šta da sad kaže? Idi puši kurac, jeboti ja mater. Šta da mu sad kažem na ovo? Ja već se usmjerio, rekao roditeljima, ne, ma puši kurac, jeboti. Ajde, Krešo. Evo, sad ćemo. Ajde. Krešimire. Puši kurac. Pička si i kukavica. Imamo sve crno na bijelome. I sad kurcu pjevaš kukavice. Jedna. Od jedne. Evo, jeste vidjeli? Sve super, čuli se i telefonom, sve, nema problema. Nema stvarno vremena, ima životne probleme, to odjebi. Ali ja ću ovo stvarati, naći se neko drugi. Vidite, kad imate bolest u obitelji, to, rekao je, čača rekao, ni slučajno, on će to snimati, ono. Evo vidite, pao sam u trans, buf, sad mijenja se druga stvar. Voz. Ti jebem ljude i govna. 20 godina momak tek počeo živjeti, poziva me, zove me, ja sam rekao kad budete u prolaz. Pa evo, sad ću biti u prolaz. Svidla Garica? Jebem ti mater ljude bez karaktera. Nemojte ni slučajno to, šta nemoj objaviti, sve ima da ide javno, tako si.
Aha. Sjeti samo da tata sjedne. Dobro, možeš ti tu. Ti jebem ljude i pičke. Pizdu matere, pa ću to tamo glasiti. Jebem ljude takve. Ovo ću staviti dole. Vidite, sad treba otići malo u trans da vidim šta će, kako će biti. A majku ti jebem u pičku. Smo rekao 14.3. jel tako? 14.3. vidiš. Evo je Dari, vidiš ti to 14.3. A majko ti jebe, ja već vidio sam tu. Ja sad kad bude prolazu, pa šta ja koji u prolazu? Nema ni on tada, jebe ti mater. A ljudi Boži, a volim neke da vidite. Ja kad nešto hoću to jučer, a ne sutra, ovo je sad ispalo super da snimim, hoću o meni sljedeće ljeto, halo! Ko je sljedeće ljeto? Ja sam već na planetama, u unutrašnjoj zemlje sljedeće ljeto. Jebat, ja mater. Jebo, ja mater. Pička, jedna pičkava. Ja sam selio centrijet, ću pomoći to. A jere ti mater, ko da je neka pička. Ženskica. Ljijan u dolu. Zove se ova knjiga. Odmah bi išao šator kupiti, inače imam to plan. Šator, za samo napuhivanje madrac, vreću, prirodi, to ja volim. Nisam nikad u svome bio. I ono sam rekao da ću Janiću, generalu, sad ćete vidjeti. Jevem ti mate, nauče me ko pičkica i onda ne da pičke. A mate ti pička. Idem odmah u generalu da vidite kako će brzo doći. Šta je ostavljam tamo koji kurac? Ne treba tu. Sad ćemo vidjeti. Zdravko Janić. Evo ga, sad ćemo to. Ovako mu nisam nikad rekao, generale prijatelju, sad ću to. Generale. Prijatelju. Treba mi mi info. U kojem
hotelu. Odsjeda. Najveći šaptač Sima Cesar Milan sutra u areni ZG ima show u 20:00. Imam rezerv. Želim ga posjetiti u hotelu i centrirati. Prije šova. I oduševiti. Please. Sad provjeravam da nisam negdje pogriješio jer ulete druga slova je na brzinu. Generale prijatelju, treba mi info, trm, info, u kojem hotelu odsjeda najveći šaptač Psima Cezar Milan, sutra u areni ZG ima show u 20:00, imam rezervaciju, želim da posjetim u hotelu i centr prije showa, uletlo mi je prije showa i oduševiti, please. Ide, da vidimo sada zapovjednik svih specijalnih general Zdravko Janić, moj pacijent od 91. i prijatelj i koji je zamijenio Mladena Markača. Njegovu visočanstvu knezu Alfonsu Serafinu di Porčija. To je posvećuje jula 38. Dopustite mi da stavim vaše ime na čelo jednog suštastveno parijskog dijela. Sušastven, ne znam šta je. Sušan parijskog dijela o kojem sam razmišljao kod vas posljednjih dana. Zar nije prirodno da vam ponudim cvijeće koje sam izabrao u vašoj bašti, a zalijevao ga tugovanjem koje me je nagnalo da saznam šta je čežnja za zavičajem, tugovanjem koje ste vi ublažili kad sam tumarao po bošetima. Sad ovdje negdje jedan broj, ili to na kraju, to objašnjenje tih brojeva, jest, tako to je, puno ima ovoga.